Good morning guys. So di ako sa among kaingin guys. Oh. Kuya kani among among lubi guys, namunga kalabasa guys. Oh. Para guys, oh, kalabasa guys. Namunga siya kalabasa guys. Among lubi guys. Yeah. Namunga mi kalabasa oh. Oh, oh mga kalabasa oh. Yung lubi ha. Nga ninyo lubi guys. Namunga kalabasa. Ah, oh, kalabasa na. Kalabasa na. Ah, daghang kalabasa. Kuya kani bunga among lubi kalabasa ni. Oh. Ano na guys, oh. Dire guys sa mga guys. So, dire ka kitag lubi nga namunga o kalabasa guys. O, dara guys. Oh. Hmm. Lubi na siya guys. Namunga kalabasa. So, nagsara kay na siya may tabo sa kuan. Yung lugar asa inyoha, unsa man inyoha na sa lubi nga namunga kalabasa. Oh, kalabasa oh. Oh. Thank you for watching guys.